سلام درود با کل هموطنان، با کل فارزبانان روی دنیا و غریبانی که در شهر مسکو هستند. البته که با فکرم که همش مگزین دلش موبایل هم بدونن. دلش موبایل یک مغازه است، یک مگزینی است که تمام اینمو تکنیک را دارن. ای تلفن سرکردگی با پلنشت و با دیگر و با دیگر و با دیگرش. بیا اول دست اول تماشا میکنیم، با صحبت مونم دوام میدیم. مسئله تلگرام و مسئله یوتیوب کانال و مسئله اینستاگرام و مسئله رقم تلفن دیگر تماشا میکنیم. ای بچه کاپوستا کجا بردی؟ آکا نمیشه وای خیلی دیلش موبایل عکس سولیناوی کرده است. نرخی کاپوس با پلنشت جک شدن. بخواه که کاپوستا دوستان عزیز اینم مرحمت پلنشت با نرخی کاپوس оперативкаш 4 памяташ 64 батареяш 5000 мачай очки дальновидные ручкой бехтарин наушникой оли жаноб ва бехтаринош адаптер зарядкамонак ва также нехели подставка ва держатель ихели дора чехол защитное стекло ё туфан ҳамаш дӯстони азиз нархи боша дӯстони азиз 4900 бо дӯстони азиз ҳастай планшети беҳтарин стилус клавиатура переходник чехол бо защитное стекло мишка ҳама чӣ дора нархи боша дӯстони азиз 7600 рубл бо беҳтарино марҳамат наушник стилус зарядкамонак чехол ишам защитное стекло беҳтарини мишкаи беспроводной дора нархиш боша дӯстони азиз 7990 рубл дӯстони азиз анаира мегам бандита берамаш аксиёи беҳтарин Realme Note 50 вуй ки чамандона дӯстони азиз нигоҳ кинед Realme Note 50 оперативкаш 3 памяташ 64 батареяш бошад 5000 мач нархиш дӯстони азиз 7500 рубл аст анаи сим-карта 200 рубл дар дуруш иш туҳфа карда мешавад наушникои беспроводной оригинал ай фирмаи Redmi ишам туҳфа карда мешавад дӯстони азиз барои заказ кардан дар ин ҳамин номро занг мезанем дар WhatsApp ва Telegram анаи телефони мо гуфтаги таърифи карги мо Realme Note 50 азиз аксия ҷон будааст Hot Waf Note 15 Pro оперативкаш 12 ҳай памяташ 128 батареяш 5106 мачай камераш бошад беҳтарин ай дӯстони азиз нархи дӯстони азиз 8500 рубл доставкаш ба тамоми россияра бепул ба почта равон мекунем ба душанберам бепул ай бо беҳтаринош дар он ай ки ҳамин видеои мо 1500 лайк гирифт анаин планшети беҳтарин туҳфа карда мешавад дӯстони азиз фаромӯш намекунем барои заказ кардан дар ин ҳамин номеро занг мезанем дар WhatsApp ва Telegram лайку комментарияро фаромӯш намекунем планшета айдаст наметиҳем дӯстони азиз барои заказ кардан ин ҳамин номеро занг мезанем дар WhatsApp ва Telegram кадоме капуст менависа ҳазорум капуст лайк мондагиша якта туҳфаи оли ҷаноб мешавад наушник беҳтарин хушомадед خب تماشا کردیم دوستان عزیز. الکی پای بردید که درباره چی صحبت کرده استودیم و در تلگرام شما میدونیم تلگرام شما در کامنتار ذکر پیت کرده تلگرام در پادپیسات سمیکنیم برادران همه روزا اکسیا دوران همه روزا اکسیا میشه برای همین مردم غریب شما میتونن که معلوماتی پره را اینم تلگرام بگیرین باقی سربلند خانواد باشین خداوند نگهبانتون باشه برادرای عزیز مغازه دلش موبایل در خدمتی هر یکی ما و شما مرحمت این رقمشون زنگ بزنید خدا نگهبانی همه ما و شما